Pilipino. Visayas versus Mindanao gyapon nino. Mauning nagbakbakanay kagapon dito sa Tubod, Lanao. There we go. Wow! Wow! Ala ka! Nagpisik-pisik na sila. Ala! Agoy si Mim naipit. Ala, si Mim! Natumba si Mim narido! Natumba si Mim narido! Tumba si Mim narido, tumba! Lago na, Grisates! Grisates! Ikadua si Kirol! Tera? Okay, Grisates lago na no. Ikadua si Kirol. Laylay, katulo. Magpakanay pa. Okay. Lah, tora. Alaka. So saya nga may naligid lang. Grabe men. Alaka, grabe Grisates bay. Wow, Kirol from Visayas. Naila Goro. Tora. Grabe nga bakbakana ito sa likod. Woo! Tora! Gitero hanog double. Alaka! Wow! Grabe. Alaka! Tuwa na ni sirit na si Mimlinido. Ibirahan ang duha kalaper no. Giluparan. Sina Bandigan, ikaw pat si Sina Bandigan. Butangin, itira na si Mim Marido. Ala, kuha niya na si Sina Bandigan. Ay, delivery na si Sina. Dili na si Sina no, kaya tuwara si Sina oh, nakaputi. Si Sophia. Si Sophia. Ala, nakuha git si Sophia. Ala ka, grabe si Mem ay. Naninood si Mem, masarang naguna. Tuwara Grisates. Asara si Asaman. Oh, relax lang sa kape ya. Alaka. Asa Grisates. Asa na to si Agay? Naon sa namin ni si Sophia? O si Laila natumba siguro na eh. Dara si no? Grisates. Sunod si Kirol, naman nawala si Kirol. Hoy! Grabe si Mim Narido bay. Ikatulo na si Mim Narido. O ikaduha ba ni? Ay sa white flag is up na, white flag is up. Murag ikatulo si Laila no. Asa naman si Kirol, nawala man. Ala, tuwa na si Kirol. Naulahin naman si Kirol, nangaligid galing na sila.
Congrats to Grisates. First yang sikan kinsa sikan si Grisates. Oh, first si Grisates ang sikan. Sikan Imim Narido. Grabe Imim Naridoy. Sikan third to 1-3 no. Fourth si Laila Goro. Boto ang ladies no.